कमिब कि पीयूसीसी फाइन ए प्रकार सूचना राज्य सरकार पक्षर आसी मंत्री मध्य से भली सूचना देइछंती पीयूसीसी फाइन कमेबार योजना चली 10,000 टंका फाइन को कम करने को आलोचना हेउछि। राज्य रे वायु प्रदूषण को रोकने को नहीं पीयूसीसी नियम कड़ाकड़ी होइथिला और समस्त को पीयूसीसी करने बाध्यतामूलक बोली मंत्री कहिसंती। एबे टोल गेट रे पीयूसीसी जोरिमाना कम करने को योजना चली बोली परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना सूचना देइछंती। तेबे बकेया चालान पैठ न कले पीयूसीसी होई पारिबो नाही। पीयूसीसी पूर्वरु बकेया चालान भरिबा बाध्यतामूलक करा जायछि। एभली गतकाली बड़ सूचना आसीथिला पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जहाँ आवश्यकता संपर्क में जो तर्जमाटी करा जाउथिला से आवश्यकता निहाती दरकार से कथाटी मध्य मंत्री दोहराइछंती। एवं पीयूसीसी सर्टिफिकेट जो पीयूसी सर्टिफिकेट रही पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट ताकू आपण पाइबा पाई जो पूर्वरु जो जोरिमाना गुड़िक थिबो ताकू पैठ कले ही आपण को पीयूसीसी सर्टिफिकेट मिलिबो। किंतु जो मात्रार फाइन आदाय करा जाउछि ताकू नहीं लोकंक मनरे टिके संशय निश्चय रहुछि। 10,000 टंकार जेतु फाइन रही ताकू कमेइबा पाई मध्य अनेक स्थानरू दाबी बोधवे होउथिला सेही आधार रे सरकार चिंता करुछंती आलोचना जारी रही बोली मंत्री सूचना दैछंती। गोटे प्रकार बाध्यबाधकता जे पीयूसीसी हवा दरकार कारण कोटिएरु ऊर्ध्व गाड़ी हेलानी ओडिशा रे तेणु ताकू जो आखि आगे रखी आम आउ टे अमानिया मान तेल ना कि पीयूसीसी ना कि तेल ना भाया कलु समस्ते व्यग्रतार सहित पीयूसी सर्टिफिकेट कले परोक्ष गोटे प्रकार आलोड़न सृष्टि कले एवं आम बारंबार अनुरोध कलु जे 90 दिन जो कथा काली मानवर हाईकोर्ट कहले उच्च न्यायालय कहले जे 90 दिन चालान बाकी अच्छी पीयूसीसी हो पार ना एवं जनस्वास्थ्य मामला दाखल करने लोकंर अधिकार सरकार प्राथमिकता नहीं क्या जोरिमाना देकर क्या ये कर सरकार चलेबा आम सरकार प्राथमिकता नहीं एवं निश्चित भाव आपको तर्जमा करा एवं ताकू कम भी करा एठी लोक जे माने आसीबे तांकर बसिबाई जब ग्रीवांश जे आसे बसवाई जमी केते ग्रीवांश भी भल सुना हो पार से सब व्यवस्था होती फोर्स रही जगह अच्छी आउ फैमिली क्वार्टर भी रही तो मुझे माने एसडीपीओ फंक्शन करने बहुत भल सुजोग देवे आउ से लोक को सेवा जो अच्छी भल जोगाई पारे। अधिक आलोचना करबा आम सहित सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ सईद मकबूल अली जोड़ी मकबूल बाबू स्वागत करबा आलोचना को जो भली भाव में पीयूसीसी को नहीं जो तंबी तोफान होता अंततः ताहा टिके कमी किंतु पीयूसीसी रो आवश्यकता रही एक कथाटी समस्ते जानिछंती जो भली भाव में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 आधार रे ये व्यवस्थाटी रही तेणु ताकू समस्त को मानवा पड़ो पीयूसीसी सर्टिफिकेट बाध्यतामूलक किंतु पीयूसीसी पाई जो आवश्यकता कथा कहुच्छी से संपर्क में हाईकोर्ट गतकाली स्पष्ट कर सारी एबे कथा आसूची जे जो भली भाव में पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट पाई जोठी जहार नाही जो जोरिमाना राशि आदाय करा जाउछि मंत्री जमती सूचना देले एवं ये गोटे निश्चय 10,000 टंका फाइन जेते बेले रहुछि समस्त मनरे प्रश्न आसुतबे एते फाइन मु काहेकि देबी प्रकृत उद्देश्यटी कौन एवं फाइन द्वारा से उद्देश्यटी प्रकृत में साधित होउछि कि जदि होता ताहले 10,000 टंका फाइन तो बहु वर्ष धरी ताकू लागू करा जाइछि किंतु ता सत्वे एबे मध्य जेमति आमे देखुचे जेतेबेले पेट्रोल सहित ताकू जोड़ा गला सेतेबेले पीयूसीसी सर्टिफिकेट पाई केमति लंबा लाइन लागिला ता आमे देखिचे ता अर्थ होउछि जे पीयूसीसी सर्टिफिकेट बहु गाड़ीर नाही तेणु अंततः जोरिमाना जहाँ रखा जाऊ ना नाही 10,000 नुहे ताठ टिके कम निश्चय आवश्यकता रही जुक्ति को बोधे समस्ते दर्शाइबा चाहती। देखो प्रथम है अंडर सेक्शन 190 बाई सब सेक्शन 2 यहाँ मोटर व्हीकल एक्ट रे आपन को लिखाई क्लियर कट पेनाल्टी पोटेंशियली रीचिंग 10,000 तमाने आपनकर जदि गुटे दीटा आपन पेमेंट आपनकर फाइन हेची थरे रखी नांती पीयूसी रो सेकंड टाइम करी नांती दिथरे धरा पड़थले तृतीय थरे हेले 10,000 हबो प्रथम थर 1,000 टंका अच्छी द्वितीय थर 2,000 टंका अच्छी तापरे आपण दुई थरे भी आपण जदि ठीक ताकू चलेले नाही आपण पीयूसी टा करी नांती तेबे 10,000 हबो एटा तो रूल अछि एटा तो सरकारी रूल अछि आपण को अंडर सेक्शन 190 सब एटा क्लियर कट अछि किंतु सेही 10,000 टंका टा टिके बेसी हे जाउछि कि जाकू कमेबा कथा कहआ जाउछि आशा करा जाई भी पारे
ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିୟୁସି ନ କଲେ ତାପରେ 2000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 5000 କରିପାରିବେ ସରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ସରକାର ତାକୁ 1000 2000 ପରେ 5000 କରି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ 10000 କୁ ଯିବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10000 କରିବା এটা ঠিক কথা নুহে যে প্রথমে তো জଣର ভুল ହେଇଛି ତାକୁ 10000 କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আছে মোটর ভেহিকল আক্ট মু নিজের কহু নাই তো আপন সরকার কিন্তু বহু সময় আমি দেখিଛୁ সিধাসଳଖ 10000 ফাইন ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି না করিয়া উচিত নুহে এটা যদি পেমেন্টটা ফার্স্ট টাইম সে পেমেন্ট করি নাই তারপরে সেকেন্ড আর পিউসিটা তারপরে করেই নাই তো ফাইনটা সেকেন্ড টাইম তো পেমেন্ট করে দিয়েছি তো প্রথম ধর তার 1000 টাকা রক্ষা কথা সেকেন্ড টাইম যদি ন করলা পিউসি তারপরে 2000 হবো তারপরে সরকার যদি চাইবে স্টেট গভর্নমেন্ট যদি চাইব তৃতীয়টা 5000 করি তারপরে 10000 করে 10000 আপনার মোটর ভেহিকল পোটেনশিয়াল কৌছি দি এক্সাক্ট যে লেখা হয়েছি সেটা কৌছি ইনক্রিজিং টু মানে রিচিং অফেন্স পানিশেবল অফেন্স উইথ পেনাল্টিজ পোটেনশিয়ালি রিচিং 10000 আজ্ঞା That means মানে end অপ টু ହେଲା 10000 10000 ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବି କହୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଭେରିଏସନ୍ ଅଛି ବେସ୍ ଫାଇନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 1000 ଟଙ୍କା ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫେନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫେନ୍ସ ହେଉଛି 2000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଅଛି ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଭାଇଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼େଇକି 10000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କମେଇ ପାରିବେ ତାକୁ ମାନେ 1000 2000 1000 କମେଇ ପାରିବେନି 2000 କମେଇ ପାରିବେନି ପ୍ରଥମେ ଫାଇନାନ୍ସ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫେନ୍ସ ପ୍ରଥମ ଥରେ ଯଦି ସେ ନ କଲେ ପିୟୁସି 1000 ଟଙ୍କା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରେ ନ କଲେ ତାକୁ ହେଲା 2000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ସେ 5000 କରିପାରିବେ ତାପରେ 10000 କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ 10000 ଅଧିକା କରିପାରିବେନି ଆଉ 2000 ପରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପଟା ରହୁଛି ମଝିରେ ସେ 5000 ଆଡ୍ କରିପାରିବେ সেটা স্টেট গভর্নমেন্ট করিপারিবে এটা এবং যেভাবে ভাবে যে ব্যবস্থা রয়েছে যদিও ইয়ে কেন্দ্রীয় আইন কিন্তু তাকে ইমপ্লিমেন্ট করা লাগু করা রাজ্য সরকার এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তেণু রাজ্য সরকার কিভাবে ভাবে যা আপনার আলোচনা কলে কিভাবে ভাবে ফাইন লাগু করে যেটি ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে সে দিগটি চিন্তা করা কথা যেটি অত্যধিক ফাইন ভি লোক লাগুচি যেভাবে মন্ত্রী कहते 10,000 टंका जो फाइन रही जमी आपड़ सूचना देते ताकू সেই আধারে তাকে লাগু করার আবশ্যকতা রয়েছে 1000 2000 এবং 10,000 এভাবে করা কথা কিন্তু বহু সময় আমি দেখুছে 10,000 টঙ্কা সিধা ফাইন তেমন অন্ততঃ সেই দৃষ্টিকোণ চিন্তা করি যে 10,000 টঙ্কা ফাইন রয়েছে তাকু টিকে কমা যাই পারে কি যে তর্জমার বিষয়বস্তু রয়েছে সেভাবে রাজ্য সরকার পক্ষ চিন্তা করা যাচ্ছে বলে যে গুরুত্বপূর্ণ সূচনা মন্ত্রী নিশ্চয় দিয়েছেন দেখা কথা কিভাবে ভাবে ইয়ার প্রভাব রয়েছে এবং পিউসিসি যৌমানकर ନାହିଁ ଆଉ ফাইনর সামনা করছেন অন্তত ফাইন 10,000 নুহে তাঠু টিকে কম রহব কি এই আশাটি সেমানଙ୍କର বঢ়িছে। ধন্যবাদ সৈয়দ মকবুল আলী আলোচনা মস্ত রহিপার মতামত রখিপার।